হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো। তো বরাবরের মতো টিকটক ভাইরাল একটা গেম নিয়ে চলে আসলাম। তো এখন আমরা প্রথমে এখান থেকে নাইট ভিং নিয়ে নেই। তো নাইট ভিং নেওয়ার পরে এখান থেকে আমাদের যে শর্টের আপডেটটা আছে, আপডেটটা নিলে ভালো হয় না? আপডেটটাই নিয়ে নিই তাহলে। আর সামনের দিকে যাই। এখান থেকে আমার শূন্য প্রয়োজন, শূন্য কম আছে, কিছু শূন্য নিয়ে নেই। এখন ঘোড়া, ঘোড়া भाई तेरे सामने घोड़ा की कर या भाई क्या गुंडा बनेगा रे तू। घोड़ा लेके आ गया तीर के सामने और पीछे नाइट विंग भाई जो बढ़िया बैकअप दे रहा है पीछे से। नाइट विंग का अपडेट ले लेता है इधर से, तो ये बढ़िया होगा। हाँ ठीक है, थोड़ा घूम के अटैक करता हूँ, इधर जाके घूम के अटैक करता हूँ। हाँ हाँ अभी करो भाई। नाइट विंग का अटैक वो देखो 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 भाई, क्या है एक अटैक में, एक अटैक में पूरा जो हेल्थ है पूरा डाउन कर देता है एनिमी का। तो ठीक है, अभी सामने को जाना पड़ेगा शायद। इधर और एक बेटल दिखा रहा है, इधर से क्या लो। मेरे को यही नाइट विंग चाहिए भाई, बढ़िया अटैक करता है, नाइट विंग ही चाहिए। ठीक है, अभी इधर से क्या लो क्या लो क्या लो क्या लो क्या लो, सुनो ले लेता हूँ। हाँ नहीं नहीं नहीं, यही वाला ले लेता हूँ। ठीक है, अभी और तो कुछ नहीं है, अभी अटैक कर देता हूँ। अभी पता नहीं जीतेंगे या नहीं। भाई पीछे नाइट विंग है भाई, नाइट विंग के सामने कोई बात नहीं चलेगा। ठीक है, तो सब खत्म हो गया। अभी अभी देखता हूँ, नेक्स्ट में चलता हूँ। ठीक है, তো এখান থেকে আমি আবার এই নাইট ভিংটা নিয়ে নেব। একটু হেলথ বাড়ানোর প্রয়োজন, একটু হেলথ বাড়াই নেই। ওই পাশ থেকে তো মনে হয় আমি আরও কিছু শূন্য অ্যাক্টিভিটি নিতে পারবো না। হ্যাঁ নিতে পারবো মনে হয়, দেখি চাপটা দেখি যাইব কি না। ও ভাই এটাকে চলে আসছে, ওই জায়গাতে নিতে পারে না। দেখতা দেখি দেখি ভাই, মানে মাথা নষ্ট, এটা যারা বলে মাথা নষ্ট। ওই মানে ওই জায়গা থেকে মানে মারতেছে, এই জায়গা থেকে পুরা মানে পুরা যে ঝুন্ড আছে, ঝুন্ডের ভিতরে একটা বলে শেষ। আমি নাইট বিং ম্যাক্স করবো ভাই আগে। এখন হেলথ একটু বাড়াই নিই, হয়তো বা এটা সর্বশেষ অ্যাটাক আমাদের। দেখা যাক। ভাই কত জন্য দেখা মনে হয় জিততে পারবো না ভাই। নাইট বিংয়ের সাথে কথা চলবোই না ভাই, চলবোই না, কোনো কথা চলবো না। আরেকটা মারো মারো। আরে ভাই কোন জায়গা পড়ছে রে? এখন কি হয় আমার শূন্য তো মনে হয় আমার ভাই আবার এক যাক দিয়েছে নাইট বিং ভাই, শেষ। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে কমেন্ট করে আপনার নামটা পাশে লিখে জানাবেন। ধন্যবাদ, দেখা হচ্ছে আবার পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।